يحكى أن الإمام إبراهيم بن أدهم مر على رجل وجهه ينطق بالهم والحزن، فقال الإمام: إني سأسألك عن ثلاثة فأجبني. أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: فعلى ما الهم. خل عنك الهم يا قلبي الحزين، وتودع والدا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين. واعبد الله وكن بمستعين، واعبد الله وكن بمستعين، وارض بالله وكيل، إنه نعم الكفيل، جل مولانا الجليل، إنه الرزاق ذو القوة المتين، عم بالفضل جميع العالمين. خل عنك الهم يا قلبي الحزين، وتودع والدا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين. واعبد الله وكن بمستعين، واعبد الله وكن بمستعين، وحد الفرد المهيمن تستريح، إنه الترياق للقلب الجريح، وتحقق بالفنصر في الصريح، عن جميع الكون حتى لا تبين. واعبد الله وكن بمستعين، وحد الفرد المهيمن تستريح، إنه الترياق للقلب الجريح، وتحقق بالفنصر في الصريح، عن جميع الكون حتى لا تبين. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به بذكره عظم به منانا ورحمة المولى تعمل قوله وليفرحوا وغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقظانا وعبر الأسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صفتين إلا أنا في غيرها حتى خروجي أنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله رحمته في القطب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أقوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن أخير مقدم ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيبي تغيب يا ذاكرين النبي قلت
hentikan sejenak bacaan Maulidin Nabi. Tinggal fasal terakhir menanti kedatangan guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Salim bin Habib Mata'anallahu bih. Kita ucapkan selamat datang pada ayahanda kita Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Fauzi Bowo, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Ayahanda kita juga Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i Mata'anallahu bihi, semoga dilimpahi rahmat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus tentu pimpinan Majelis Rasulullah Al-Habaib Munsir bin Fuad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, acara takbir dan zikir akbar ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Oleh karena itu setiap kali Majelis Rasulullah menyelenggarakan acara seperti ini, pemerintah daerah tidak akan berhenti memberikan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang telah memuliakan dan menjadikan kehidupan yang kekal dan abadi menjelang dari setiap kehidupan keturunan Adam, yang akan datang kepada mereka kehidupan yang kekal, yang akan muncul kepada mereka kehidupan yang abadi. Dan setiap apa-apa dari perbuatan kita di muka bumi, dari setiap ucapan kita, dari setiap langkah kita, dari setiap nafas kita, yang kesemua itu menjadi modal untuk mencapai kebahagiaan yang kekal atau kehinaan wal akhirat yang dimuliakan Allah. Telah kita dengar tadi penyampaian ayat yang demikian jelasnya, yang menjawab daripada sedemikian banyak permasalahan yang muncul. Tadi disampaikan oleh ayahanda kita Bapak Haji Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, bahwa dalam setiap kesulitan akan muncul kemudahan. Dan tentunya hal ini janji Rabbul Alamin alladzi la yukhliful mi'ad. Maka kita telah lihat setiap kesulitan-kesulitan yang muncul di muka bumi ini, ketahuilah kemiskinan, perpecahan, pecah belah, gempa bumi dan musibah telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, bahwa beliau bersabda, setelah aku wafat akan kalian lihat sedemikian banyak hal-hal yang tidak kalian sukai. Fasbiru hatta talqauni alal haud satarawna ba'di atharatan. Kan kalian lihat hal-hal yang tidak kalian sukai setelah aku wafat nanti, berupa musibah, berupa kesulitan, berupa tangis dan permasalahan. Maka sang Nabi menyampaikan, fasbiru, bersabarlah kalian sampai kalian jumpa denganku di telaga Haud. Hadirin hadirat kita semua,
muslimin muslimat yang mendapatkan musibah di muka bumi telah dihibur oleh pemimpin muslimin muslimat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akan berjumpa dengan beliau di Telaga Haud. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan tentunya di malam hari yang agung ini sebenarnya saya tidak pantas menyampaikan tausiah apa-apa karena waktu dan tempat kita serahkan kepada guru mulia kita. Kan tetapi beliau masih dalam perjalanan, selesai acara di Bidakara yang barangkali terlambat. Oleh sebab itu saya menyampaikan sedikit tausiah dan mengenalkan bagaimana budi pekerti beliau yang demikian indah. Beliau adalah seorang yang telah mencapai derajat al-hafidh, yaitu hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanad dan hukum matannya. Dan beliau juga bergelar al-musnid, yaitu yang menyimpan ribuan sanad hadis dari beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini hanya tinggal beberapa saja ulama di dunia yang mencapai derajat ketinggian ilmu syariah semacam ini, dan beliau sampai ke bumi Jakarta dan kunjung selama 1 minggu, dan alhamdulillah beliau juga akan hadir ke majlis kita di malam ini insyaallah. Dan tentunya terima kasih Bapak Fauzi Bowo juga menyambut kedatangan beliau, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Semua yang saya lihat dalam kitab-kitab Hadithun Nabawi tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada sosok guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi ternyata bukan kitab saja yang bicara, ada sosoknya yang jelas terlihat. Oh, hadisnya begini Rasulullah, ternyata saya lihat ada pada beliau, dan demikian hadirin, dan demikian budi pekerti yang sangat indah. Dan beliau orang yang sangat ramah kepada semua orang. Bahkan ketika salah seorang anti maulid, tidak suka dengan maulid, benci dan selalu mencaci beliau, sekali waktu jumpa dengan beliau di salah satu acara, lantas beliau mengambil tangan orang itu dan menciumnya. Maka orang itu menangis. Saya benci orang ini seumur hidup saya. Anak saya juga tidak cium tangan sama saya. Orang ulama ini cium tangan saya. Meruntuhkan daripada kebenciannya kepada beliau dan menjadi orang yang sangat mencintai beliau. Kejadian seperti ini banyak sekali terjadi. Hadirin hadirat, demikianlah indahnya budi pekerti, dan tentunya saya tidak mempunyai waktu yang sangat banyak untuk berbicara. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lamma dana waqtul muruz li Ahmadin an izi mimma sya'ahu qad kana hamalat bihi al-ummul aminatu bint Wahb man laha ala al-ilahu makana bin Walid al-Mukhtar Abdullah bin Abdul Muttalib raha al-burhana قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا
الحمد لله الذي جمع هذه الجموع الكثيرة عليه متوجهة إليه. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kalian semua hadir di tempat ini untuk langsung berhadapan jiwa kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. بتوفيق الله سبحانه وتعالى حضرتم تقصدون الله. Anda sekalian berkumpul di sini hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. وتطلبون الله. Dan kalian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. ولكم رجاء في الله. Dan kalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي قلوبكم خوف من الله. Dan di dalam jiwa kalian ada kerisauan atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. وكل الذي ذكرنا هو من جوده وعطاياه. Dan semua yang aku sebutkan kata beliau itu adalah segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. ومن سنته أنه إذا أعطى هذا واصل عطاياه. Dan dari kebiasaan Allah, min sunnatillah, kalau Allah sudah mengumpulkan kamu, maka Allah akan memberikan pemberiannya kepada kamu semua. فمن أكرم قلبه بالخوف منه أمنه من كل ما يخاف. Barang siapa yang mau memenuhi dan mengisi dirinya dengan risau atas hal-hal kemurkaan Allah, maka Allah akan menyambung rahmat untuknya dan mengamankannya dari siksanya. ومن أكرم قلبه بالرجاء فيه أعطاه فوق ما رجاه. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah harapan kepadanya, maka Allah akan memberikan di atas apa yang kalian harapkan. ومن أكرم قلبه بقصده سبحانه وتعالى فتح له الباب وأدناه. Maka barang siapa yang mau membuka jiwa sanubarinya untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan baginya pintu-pintu keluhuran. ذلكم هو الذي خلقكم. Dialah Allah yang menciptakan kalian semua. وتفضل عليكم ورزقكم. Dan dialah Allah yang memberikan kamu rezeki dan kemuliaan. وقد أحاط علما بكم. Dan Allah telah mengetahui semua yang kalian lakukan. وإليه مرجعكم ومصيركم. Dan kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. هو الغني الغنى المطلق. Dan dialah Allah yang maha kaya raya. وأنتم المحتاجون الفقراء إليه. Dan kalian sangat membutuhkan kepada anugerah dan pemberiannya. وقد ابتدأكم بحسن المعاملة. Dan kalian semua telah berbuat baik kepada Allah. فلتحسن منكم المقابلة. Maka kalian akan mendapatkan balasan-balasan kasih sayangnya. الغني عنا أحسن إلينا. Orang yang kaya akan berbuat baik kepada kita. فكيف نسيء فيما بيننا وبينه ونحن الفقراء إليه. Bagaimana pula kita bisa berbuat hal-hal yang buruk yang menyakitkan perasaan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita selalu setiap detik membutuhkan limpahan rahmatnya. إن كل ما صدر من قلوبنا وجوارحنا فيما مضى من غفلة أو من معصية هو سوء أدب كان لا يليق بنا. Dan sungguh semua apa yang kau perbuat dan semua lintasan pemikiran untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhoinya, hal itu menyakiti perasaan Allah. ثم بعد ذلك لم يغلق الباب دوننا ولم يسده في وجوهنا. Setelah itu semua, tapi Allah tidak menutup pintu taubat dan rahmatnya kepada kita. بل دعانا لأن نتوب إليه ليتوب علينا. Dan Dia selalu menyeru kita untuk kembali pada kasih sayangnya dan bertaubat kepadanya. فإذا صدق الصادق منا بدل سيئاته إلى حسنات. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menyesali dosanya, dia Allah mengganti semua dosanya dengan limpahan pahala. من تجدون كهذا الإله. Adakah yang kalian temui yang lebih baik dari Allah ini?
Man huwa arham bikum min Allah? Adakah yang lebih mengasihi kalian dan menyayangi kalian dari Allah? Fa kaifa tansarifuna ila ghairihi? Bagaimana kalian berpaling darinya dan meninggalkan Allah? Wa kaifa tuqbiluna bi qulubikum ala siwah? Dan bagaimana kalian menghadapkan hati kalian kepada selain Allah? Idza qama al-musalli yusalli lillahi aqbala Allahu alaihi biwajhihi. Apabila seseorang melakukan salat, di saat itu, detik-detik itu Allah menghadap kepadanya untuk menerimanya. Fa idza iltafata fi salatihi qala Allah ibn Adam iltafata ila man huwa khairul lahu minni. Maka ketika seorang melakukan salat, lalu ia melirik hal yang lainnya yang di luar salatnya, maka Allah berkata, wahai keturunan Adam, kepada siapa kau berpaling dariku? Adakah yang lebih baik dariku padamu? فإذا التفت الثانية قال الله تعالى ابن آدم التفت إلى من هو خير لك مني. Lantas jika ia berpaling lagi kedua kalinya, maka Allah berseru lagi, wahai keturunan Adam, kau masih berpaling lagi kepada adakah yang lebih baik dariku? فإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه. Maka ketika ketiga kalinya ia berpaling lagi, maka Allah pun berpaling darinya dengan kecewa. ومن له إذا أعرض عنه الله. Maka siapa yang akan menolongnya kalau sudah yang Maha Pengasih kecewa kepadanya? وأي شيء يعوضه عن مولاه تعالى في علاه. Dan apa yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala? فإذا كان هذا حال الملتفت بوجهه في الصلاة فكيف بمن يلتفت بقلبه طول الوقت عن الله. Apabila ini keadaan orang yang berpaling di dalam salatnya, bagaimana orang yang berpaling dari Allah dengan dosa-dosanya? لا يصلح لهذه القلوب إلا أن تقبل على ربها. Sungguh tiada pantas bagi sanubari kalian dan sanubari kita ini terkecuali kembali menghadapkannya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. وأن تتذلل بين يدي مولاها. Dan kau merendahkan diri serendah-rendahnya, memahami betapa ketidakberdayaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن تندم على ما كان من معاصيها. Dan agar kau menyesal kepada Allah atas apa yang pernah kau perbuat dari dosa-dosa. وأن تسأله أن لا يسود وجوهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Dan mintalah kepadanya agar tidak dihitamkan wajah kita di saat kita menghadap ke hadiratnya kelak di hari kiamat dengan dosa-dosa. وأن لا يفضحها بإظهار شيء من عيوبها ومساويها. Dan agar Allah menjauhkanmu dan menjauhkan kita daripada membuka dosa dan aib-aib kita di hadapan orang di hari kiamat kelak. فإذا فعلت ذلك صادقة أعطاها ما سألت. Apabila kau bersungguh-sungguh untuk menyesali hal-hal dari dosamu dan ingin membenahi diri, maka dia siap memberi apa-apa dari yang mulia dan bermanfaat bagimu. ووهبها فوق ما رجت وأملت. Dan dia Allah akan melimpahkan padamu anugerah-anugerah yang lebih dari yang kau harap dan kau minta. ومن سترت عيوبه وغفرت ذنوبه كان رفيقا لمحمد في القيامة. Barang siapa yang dosanya sudah diampuni dan kesalahannya ditutup oleh Allah, maka dia akan menjadi pendamping Nabi Muhammad di akhirat nanti. يستظل بظل لوائه المعقود. Dia akan bersama Nabi Muhammad di naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويرد على حوضه المورود. Dan dia akan berjalan bersama Nabi Muhammad dan meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويمر معه على الصراط إلى جنات الخلود. Dan akan berjalan bersamanya menemani sang Nabi menuju surga yang abadi. يا من يرجو هذا إنما ترجوه الأمر العظيم. Wahai yang mengharapkan ini semua, sungguh harapanmu adalah harapan yang besar. وشان كبير فخيم. Dan hal yang sangat agung dan luhur.
ولكنه على الله يسير. Akan tetapi hal itu semua di hadapan Allah sangat mudah dan ringan. وليس يكبر شيء على العلي الكبير. Dan tiada yang sulit di hadapan yang maha luhur dan maha agung. فيا ويل الذين عاشوا في هذه الدنيا وهم ناسون للهول المصير. Dan betapa meruginya mereka yang hidup di muka bumi ini namun dia melupakan Allah Subhanahu wa taala dan hari perjumpaan. ولم يحسن منهم المسير في هدي البشير النذير. Dan dia tidak berjalan dengan benar di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أغوتهم أنفسهم. Dia tergoda oleh nafsu-nafsunya وغلبتهم شهواتهم. dan dikuasai oleh syahwat-syahwatnya وأضلتهم أهواؤهم. dan disesatkan oleh hawanya. ولم يتذكروا ولم يتبصروا حتى مر العمر عليهم. Dan dia tidak mau kembali kepada Allah dan tidak peduli dengan keadaannya di sepanjang hidupnya untuk membenahi hubungannya dengan Allah. فبأي حال يريدون على الله. Maka dalam keadaan apa mereka kelak akan menghadap Allah? وبأي وجه يقابلون الله. Dan dengan wajah seperti apa mereka akan berhadapan dengan Allah? قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Allah berfirman, apakah kami akan menjadikan orang yang selalu beramal saleh seperti orang yang selalu beramal jelek di dunia kehidupan mereka maupun di akhirat nanti? Mereka tidak akan sama. لنندم جميعا على ما كان منا من تقصير. Maka menyesallah kita semua, kalian semua dari apa-apa kekurangan yang pernah kita perbuat. ونرجع إلى مولانا العلي الكبير. Dan kami kembali kepadamu wahai Tuhan kami yang maha luas dan maha luhur. ولنحرك في قلوبنا الشوق إلى مرافقة السراج المنير. Dan bangkitkan sanubari kalian semua untuk rindu berjumpa dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الله ناظر إلينا في موقفنا هذا. Sungguh Allah memandang kalian di dalam perkumpulan ini, مطلعا على ما نكنه في سرائرنا. memperhatikan semua yang ada di dalam jiwa kita. وهو تعالى محيط بنا. Dan Allah Subhanahu wa taala maha menguasai dan maha melihat kita. فيا عبد الله اذكر بقلبك الله. Wahai hamba-hamba Allah, ku seru engkau semua untuk mengingat Allah di dalam jiwamu. يذكرك تعالى في الملأ الأعلى. Maka dia akan mengingatmu di dalam kemuliaan dan keluhurannya. ويتفضل عليك ويتجلى. Dan Allah akan memberikan engkau kepada pemberian-pemberiannya. لقد قال لنا في قرآنه فاذكروني أذكركم. Allah telah berfirman dalam Qur'annya, sebutlah namaku maka aku Allah akan menyebut kalian semua. وقال في حديثه القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. Dan sungguh telah muncul hadits qudsi bahwa Allah berfirman, barang siapa yang mengingatku maka aku mengingatnya, barang siapa yang menyebutku dan mengingatku dalam kesendirian, aku mengingatnya di dalam diriku, barang siapa yang mengingatku di dalam kelompok yang besar, aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih banyak dan besar. فلك السعادة والهناء إن بت الليلة والحق تعالى يذكرك بالرحمة في الملأ الأعلى. Sungguh kalian dan engkau semua dalam kebahagiaan besar jika kau lewati malam ini. Allah melimpahkan rahmah karena telah mengingatmu. هذا ليس بذكر في جريدة ولا مجلة. Ini bukan sebutan di koran atau di majalah, ولا عند جمعية ولا دولة, atau di pemerintahan atau dimanapun, ولا في تلفزيون ولا في انترنت, di TV atau di internet,
ولكن عند رب العالمين tetapi diingat dan disebut oleh Rabbul Alamin عند أقدر القادرين di hadapan yang maha berkuasa atas segala yang berkuasa عند أرحم الراحمين di hadapan yang maha pengasih dari semua yang memiliki sifat kasih sayang عند ذي رب العرش di العظيم hadapan sang pemilik arus yang agung وفي حضرة الملائكة الكرام dan di hadapan para malaikat yang dimuliakannya. فما هذا المقام Magam apa seagung ini? وما هذه العطايا الجسام Dan pemberian apa sehebat ini? حرك قلبك ليذكر ربك Gerakkan sanubarimu untuk mengingat Tuhanmu. حرك قلبك ليذكر ربك Gerakkan hatimu dan lidahmu untuk mengingat Tuhanmu. حرك قلبك ليذكر ربك Getarkan hatimu untuk mengingat yang memilikimu. قل للسميع البصير يا الله Katakan pada yang maha mendengar dan maha melihat, Ya Allah. قل له يا الله قل له يا الله يا الله يا الله يا الله اجعلنا في السعداء Jadikan kami orang yang dilimpahi kebahagiaan. واحشرنا في زمرة النبي محمد غدا Dan pastikan kami berada di bawah payung Nabi Muhammad kelak. وثبتنا على طريق الهدى Dan kuatkan kami dalam jalan yang benar. وأصلح منا ما خفي وما بدا Dan benahi keadaan kami yang terlihat dan yang tersembunyi. لا تبقى في صحيفة أحد منا سيئة الليلة Dan jangan sisakan sebutir dosa pun dalam kitab amal kami di malam ini. ولا يبقى في صحيفة أحد منا ذنب اليوم Dan tidak kau sisakan satu butir dosa pun daripada buku amal kami kecuali telah kau hapus. واجعل ذلك عدة لاستقبال العام الجديد بالصدق والمزيد Dan jadikanlah hal itu membangkitkan keinginan kami melewati tahun baru ini dengan kemuliaan dan keluhuran. وسببا للفرج عنا وعن المؤمنين في كل مكان Dan jadikan semua itu sebagai sebab untuk kemenangan umat Islam di setiap tempat. يا الله في غزة من فلسطين وفي غيرها من بقاع الأرض تظلم أمة النبي محمد. Ya Allah, semua yang ada di Palestina dan di semua tempat, mereka adalah umat Nabi Muhammad. ويقتل الأطفال والرجال والنساء صغارا وكبارا. Mereka membunuh anak kecil dan perempuan dan orang yang sudah tua. وتهدم المساجد والبيوت. Masjid-masjid dan rumah-rumah mereka hancurkan. ويكثر الجرحى والقتلى في الشوارع. Banyak sekali yang terluka dan terbunuh di jalan-jalan. فإن كان أحد يلتجي إلى شرق أو غرب فإنا لا نلتجي إلا إليك. Kalau semua meminta tolong kepada orang yang di masjid atau di maghrib, maka kami semua minta tolong kepadamu, ya Allah. ولا نعول في رفع الشدة إلا عليك. Dan tidak kami mengembalikan segala kesulitan kecuali kehadiratmu. فنحن جميعنا متذللون بين يديك. Dan kami semua ini sedang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadiratmu. نسألك لإخواننا فأغثهم يا مغيث. Dan kami mohon untuk semua saudara kami muslimin agar diberi pertolongan dan diberi kemuliaan بالغياث السريع الحثيث. dengan pertolongan yang segera dan secepatnya. أنت الذي قلت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Kaulah yang telah berfirman, jika kalian berdoa maka mintalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan untuk kalian.
وقلت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Dan engkau telah berkata, ya Allah, Nabi Nuh telah memohon kepadaku, maka aku Allah yang telah menerima permohonannya. نعم أنت المجيب فيا من أجبت الأنبياء وأجبت سيد الأنبياء وندبتنا إلى الدعاء أجب نداءنا واستجب دعاءنا. Dan di malam ini kami meminta dengan kemuliaan doa pemimpin dari semua Nabi dan Rasul agar kau kabulkan doa-doa kami. Ya ilahana ni'mal babu babuk. Wahai Tuhan kami, semulia-mulia pintu harapan adalah pintu harapan-Mu. وَيَطِيبُ لَنَا اللِّيَاذُ بِأَعْتَابِكَ. Dan alangkah nikmatnya ketika kami mengadakan tangan kepadamu, ya Allah. وَيَحْلُو لَنَا الْوُقُوفُ بِرِحَابِكَ. Dan alangkah indahnya ketika kami berdiri di hadapanmu, ya Allah. فحاشاك أن نكون أقل ممن وقف على باب مخلوق من خلقك. Dan tentunya kau tiada akan membuat kami kecewa dibanding orang-orang yang berdiri di pintu-pintu makhluk-Mu untuk meminta pertolongan atas muslimin. Ya Rabbana nahnu bi sayyidil khalqi tawajjahna ilaik. Wahai Tuhan kami, bersama kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berdoa kepadamu. Wa bihaqqihi aqsamna alaik. Dan kami bersumpah demi tuntunan kemuliaan sang Nabi. Ighfir dhunubana. Ampuni dosa-dosa kami. Wastur uyubana. Tutup segala aib-aib kami. Wakshif kurubana. Tolong segala kesulitan kami. Wadfa'il bala anna. Singkirkan musibah dari kami. Ya Rahim arhamna. Wahai yang Maha Pengasih, sayangilah kami. Ya Karim wa akrimna. Wahai yang Maha Mulia, muliakan kami. Ya Jawad wujud alaina. Wahai yang Maha Dermawan, dermawanilah kami. Ya Rabbana ila man nadhhab ghairuk. Wahai Tuhan kami, adakah kepada orang lain kan kepada yang lain kami akan meminta? Ya Rabbana man natlub siwak. Wahai Tuhan kami, kepada siapa selain-Mu kami meminta? Faftah lana al-abwab. Bukakan seluruh gerbang-gerbang-Mu, wahai Allah. Wakshif anna al-hijab. Buka dari kami tabir yang menghalangi kami dari keluhuran. Wa haqqiq lana jami'at tilab. Dan berikan kepada kami semua pemberian-Mu, ya Allah. Wa as'idna fid dunya wa yawmal ma'ab. Dan jadikan kami orang yang selamat di dunia dan nanti di hari kiamat. Anta alladhi tasqi quluban ku'usa hubbika fi hadhihi dunya. Engkaulah yang menuangi sanubari dengan cinta kepadamu di muka bumi ini, dalam kehidupan dunia ini. وتذيق أهلها حلاوة رحمتك في المحيا قبل الأخرى. Dan kau jadikan orang yang kau tuangi kerinduan kepadamu itu merasakan manisnya cinta kepadamu sebelum mereka wafat. فنسألك أن تجعل قلوبنا من القلوب المسقية من كؤوس المحبة. Dan kami mohon kepadamu, kau pastikan semua sanubari kami kau tuangi dengan cinta dan rindu kepadamu. Wa an tuliqana barda afwik. Dan agar kau rasakan kepada kami betapa sejuknya pengampunanmu. Wa halawata rahmatik. Dan manisnya kasih sayangmu. Wa ladzata munajatik. Dan lezatnya berdoa dan bermunajat padamu. Hadha du'a wa minka lijabah. Inilah doa dari kami dan darimulah tinggallah sekarang pengabulannya. Wa hadzal juhdu wa 'alaika tuklan. Dan inilah harapan kami dan perjuangan kami, dan kepadamu kami memohon perlindungan. Nas'aluka al-amna yawmal wa'id. Kami mohon agar kau amankan kami kelak di hari kebangkitan. Wal jannata yawmal khulud. Kami minta kepadamu surga yang abadi. Ma'al muqarrabin syuhud. Bersama orang yang dekat kepadamu dan bersama para orang mulia. Wal ruk'a sujud. Dan orang-orang yang ruku dan sujud. Wal mufina laka bil uhud. Dan mereka yang telah menunaikan janji-janjinya. Innaka rahimun wadud.
Engkaulah zat yang membahar rahmat dan kasih sayang. وأنت تفعل ما تريد. Engkau akan melakukan apa yang kau ingini ya Allah. ونحن في بداية عام هجري جديد. Dan kami semua di awal tahun baru Hijriah. فنسألك أن تري أعيننا هذه وجوه الأنصار والمهاجرين. Dan agar kami minta kepadamu agar semua mereka ini melihat terang benderangnya wajah muhajirin dan ansar di yaumul qiyamah. اللهم شرفنا بمرافقتهم يوم الدين. Ya Allah, muliakan kami untuk bersama mereka di hari kiamat. وأهلنا ومن في ديارنا لا تخلف أحدا منهم يا رب العالمين. Dan semua keluarga kami yang di rumah-rumah kami tinggalkan, jangan kecualikan mereka kecuali dilimpahi rahmat-Mu pula. ولنا أصحاب وأقارب لا تحرم أحدا منهم يا أكرم الأكرمين. Dan semua sahabat dan kerabat kami, jangan kau halangi pemberian-Mu kepada mereka pula. وأرنا آثار قبول الدعاء في توبة تنتشر بيننا. Dan perlihatkan tanda pengabulan doa-Mu dengan diterimanya taubat kami, dengan munculnya kebahagiaan bagi kami. وإنابة إليك تشمل جميع بيوتنا. Dan semua dan sifat-sifat taubat dan inabah kembali kepadamu menyinari rumah-rumah kami. يتحول ما كان يجري من شر وسط بيوتنا إلى خير. Berpindah dan berbalik kejelekan dan kejahatan di rumah menjadi kebaikan dan ibadah. ونستبدل برامج الأشرار والكفار ببرامج الخير والأخيار. Dan kami ganti acara-acara yang jelek dengan orang-orang jelek dengan acara-acara yang baik bersama orang-orang yang baik. لا يبقى في بيوتنا قاطع صلاة. Jangan sisakan satu pun di rumah kami orang yang masih tidak melakukan salat. ولا شارب مسكر أو متعاطي مخدر يا الله. Ataupun orang yang minum minuman keras ataupun yang memakai narkotika. ولا يبقى في بيوتنا قاطع للرحم ولا عاق للوالدين. Dan jangan pula kau biarkan ada di rumah kami orang yang memutus silaturahmi dan durhaka pada ayah ibu, terkecuali kau ubah keadaan mereka. ولا يبقى في بيوتنا كذاب ولا مغتاب. Dan jangan kau sisakan pula di rumah kami orang-orang yang suka menggunjing dan mengadu domba. يا رب الأرباب أجب. Wahai yang maha Tuhan dari semua yang disembah, wahai yang maha tunggal, kabulkanlah. يا مستجيب الدعوات استجب. Wahai yang maha mampu mengabulkan semua harapan dan doa, kabulkanlah. فإنا ما وقفنا على بابك إلا بفضلك. Dan sungguh kami tidak bisa berbuat seperti ini dan berdoa ولولا seperti ini توفيقك ما وقفنا على الباب. terkecuali karena kasih sayang-Mu, dan inilah kami di hadapan pintu kasih sayang-Mu. أنت قبل خلق السماوات والأرض سميت كل واحد منا ليجتمع في هذه الساعة في هذا المكان. Dan engkau wahai Allah, sebelum menciptakan langit dan bumi, sudah kau tuliskan nama-nama kami untuk hadir berkumpul di tempat ini. فكما وهبتنا هذا فأتمم علينا النعمة. Maka setelah limpahan ini kau telah munculkan, maka sempurnakan dengan limpahan kenikmatan lainnya. وقد مشى سيدنا رسول الله مع بعض أصحابه فسمعه يقول أسألك تمام النعمة. Dan sungguh Nabi SAW telah berdoa kepada Allah dan didengar oleh para sahabatnya, wahai Allah, aku mohon kepadamu kesempurnaan kenikmatan. فقال له رسول الله أتدري ما تمام النعمة. Maka Rasul berkata pada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu kesempurnaan nikmat? قال صلى الله عليه وسلم هو دخول الجنة. Maka Rasul berkata, kesempurnaan nikmat adalah masuk ke dalam surganya Allah. وأهل الجنة إذا تقابلوا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Dan penduduk surga ketika mereka nanti bertemu dengan temannya, mereka berkata, dulu kami di dunia merasakan takut kepada Allah.
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Maka Allah memberi keamanan kepada kami dan diselamatkan kami dari azab neraka Allah. إنا كنا من قبل ندعوه. Kami dulu di dunia senantiasa berdoa kepada Allah. إنه هو البر الرحيم. Dialah Allah yang maha memberikan segala permohonan. فمن أكرم في قلبه منكم بالإشفاق من مخافة الله. Maka barang siapa yang ada di antara kalian ini yang termuliakan dengan rindu kepada perjumpaan dengan Allah, وتوجه في هذا الدعاء أن نلتقي في جنة الله. dan kita berdoa juga dengan dalam perjumpaan ini agar kita berjumpa lagi kelak di hari kiamat dalam keridhaan Allah. فالمرجو من الله أن يجمعهم فيتقابلون ويقولون هذا القول الذي قاله الله. Sehingga kalian satu sama lain akan menyebut perkumpulan ini lagi dan kalian berkata, dulu kami meminta perkumpulan seperti ini dan kita berkumpul lagi di sana. قولوا جميعا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. Katakan bersama-sama, wahai Allah, aku meminta kepadamu ridha dan surga. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. وقد جاء في الخبر أنه إذا سأل الله المؤمن الجنة 3 مرات قالت الجنة يا رب أدخله إلي. Sungguh telah sampai kabar yang jelas kepadaku bahwa ketika seseorang minta kepada Allah surga, maka 3 kali yang meminta, maka surga itu berkata, wahai Allah, jadikan orang itu masuk di dalam anggotaku. وإذا استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه مني. Dan ketika seseorang meminta perlindungan dari Allah dari api neraka 3 kali mengulangnya, maka neraka berseru, wahai Allah, jauhkan dia, jangan agar masuk kepadaku. لن تجدوا أكرم من الله. Adakah kalian akan menemui kasih sayang Allah ولا أرحم من dan الله. tiada yang lebih berkasih sayang dari Allah. فلولا الرجاء في الله ما قدرت أن أقف بينكم. Sungguh kalau bukan karena harapan kepada Allah, aku tidak akan mampu berdiri berbicara di hadapan kalian. ولا أخرج كلمة واحدة لأسماعكم. Dan sungguh tidak akan bisa aku keluarkan satu huruf pun untuk menyampaikan kalimat kepada kalian. لكنه رجاني فيه وعلمني من فضله ما أسأله وأناجيه. Kan tetapi dia telah mengajari dan menyampaikan sampai kabar padaku bahwa dia akan memberi apa-apa dari mereka yang meminta. فنعم الإله إلهكم. Dan semulia-mulia Tuhan adalah Tuhan kalian. نعم الرب ربكم. Sang pemilik kalianlah yang paling indah. توجهوا إليه بقلوبكم وكلياتكم. Dan bermohonlah kepadanya dengan sanubarimu dan seluruh sel tubuhmu. فهو وحده الذي يدفع عنكم كل شر في الدنيا والآخرة. Dialah yang maha tunggal, yang maha mampu menyingkirkan semua musibah yang datang padamu dunia dan akhirat. وهو وحده الذي يهبكم كل خير في الدنيا والآخرة. Dialah pula yang maha tunggal, yang maha melimpahkan semua kebahagiaan dunia dan akhirat. فنادوه وناجوه. Maka mintalah kepadanya dan berharaplah. واسألوه واطلبوه. Mintalah dan mohonlah kepadanya. وقولوا بقلوبكم وألسنتكم وكليتكم يا الله. Dan serulah dengan ruhmu dan hatimu dan seluruh jasadmu, ya Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله.
يا وهاب يا كريم Wahai yang maha memberi anugerah, wahai yang maha pemurah, ya Wahhab ya Karim, ya Wahhab ya Karim. Ya Wahhab ya Karim, يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم wahai yang maha luhur, wahai yang maha agung, ya Ali ya Azim. Ya Ali ya Azim. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Wahai yang maha hidup dan maha membangkitkan, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم بارك في هذه الجلسة وحاضريها ومن يحضرها في كل أسبوع، وارزقهم حقيقة الرجوع والخشوع والخضوع، واربطنا وإياهم بحبيبك الشافع المتبوع، وثبتنا وإياهم على طريقه في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد يا أكرم الأكرمين، واجمعنا وإياهم في دار الكرامة وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج قلوبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya سألك بطه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم عطاك ربي جزيل وكل فلك جميل، وفيك ملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمنهم بفك الغلاق لمن بذنب رهين.
شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Beliau mengakhiri doa tadi dengan sebutan agar Allah melimpahkan semua anugerah-anugerah mulia yang selama ini belum berlimpah kepada kita, dan beliau juga mendoakan semua mereka yang hadir di majlis ini agar jangan dikecewakan oleh Allah, dan beliau juga mendoakan mereka yang hadir setiap minggunya majlis ini agar tidak dikecewakan oleh Allah dunia dan akhirat. Beliau mendoakan agar Allah membenahi keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan kita doakan beliau semoga Allah manjangkan usia beliau, melimpahkan keberkahan bagi beliau dunia wal akhirah, dan semoga kita selalu bersama beliau dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, guru kita akan hadir bersama kita lagi di Masjid Istiqlal malam minggu yang akan datang. Malam minggu yang akan datang di Masjid Jami Istiqlal, waktunya ba'da Isya pukul 20.00. Mereka yang punya waktu malam minggu, malam Ahad di Masjid Istiqlal, kita semua insya Allah bisa hadir dan mengajak semua sahabat dan kerabat kita. الفاتحة بالقبول. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير الله الله